بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صدر محمد فخر الدین الہند فری ہاسپٹل۔ ماشاء اللہ رمضان کے مبارک میں انشاء اللہ آج 9 رمضان پورے ہوئے، ہم 10ویں سحری کریں گے انشاءاللہ۔ اور میری سبھی کو یہ جان کر بہت بہت خوشی ہوگی الحمدللہ کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ یہ رحمت کا اثر چل رہا ہے، اس کا اب دوسرا اثر ہے 10 دن کا رحمت کا ہوتا ہے، اور 10 دن کا مغفرت کا، اور 10 دن کا لاسٹ میں جو ہوتا ہے جہنم سے خلاصی کا۔ تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے ماشاء اللہ۔ جو ہمارے بھائیوں نے 10 دن 5 دن کا سبھی نے سنا تراویح میں، تو آج 10 دن کا ہم نے ایک سنت ادا ہو گئی ماشاء اللہ۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھائی میں 10 دن کا سن گیا اب ہم فارغ ہوں، میں تراویح نہیں پڑھنی۔ سبھی روزدار ہیں جو ہیں، ہمیں 30 دن تراویح پڑھنی ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں کہ ہم ایک امام کے پیچھے پڑھیں، اب ہم نے قرآن سننا ضروری ہے، وہ سنت ادا ہو گئی۔ اب ہم کہیں بھی کسی بھی امام کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن روزدار کو جو ہے 5 ٹائم بعد جماعت ساتھ پڑھنی ہے، اور 30 دن جب تک عید کا چاند نہ دکھے تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ بنا تراویح کے ہم اگر تراویح چھوڑ دیں گے، نماز چھوڑ دیں گے، تو روزہ نہیں، وہ فاقہ ہو گیا۔ اللہ جو خوش ہوگا، اللہ سے مانگنے کا مہین چل رہا ہے۔ تو میری سبھی سے گزارش ہے جنہوں نے 5 دن 10 دن کا تراویح میں قرآن سنا ہے، بہت بہت ان کو مبارکباد ماشاء اللہ۔ جیسے ہمارے نیتا جی نئی میواتی صاحب، نئی ممبر صاحب، اور ماشاء اللہ سبھی نے، اور ہمارے الہند فری ہاسپٹل جو ہم 500 مہینے کا ممبرشپ چالو کر دی ہم جو ہے 500 مہینے کا ممبرس بنا رہے ہیں، جس میں آپ کو 2 پاسپورٹ سائز کے فوٹو دینے، ایک آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی دینی ہے۔ جو ہمارا ممبرس بنے گا صدقہ جاریہ، اللہ دنیا میں عزت دے گا، آخرت میں اللہ اس کو جنت دے گا۔ اور ایک چیز کا خاص طور دھیان رکھیں، کیونکہ عید آ رہی ہے، عید کے بعد شادیاں بہت ہوں گی۔ عید کے بعد شادی ہوگی، ہمارے اندر کیا کمی ہے کہ ہمیں کہیں سے ہمیں دعوت آتی ہے ایک آدمی کی، تو ہم جو ہیں، اور یہ نیتا اور ممبر خاص طور دھیان دیں، میری بات کو دھیان سے سنیں۔ ہماری دعوت آ گئی، کسی نے بیچارے نے دعوت کر دی ہماری، تو ہم جو ہے پوری کار کو بھر کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب ہم نے کھانا بنایا 1000 آدمی، اگر وہاں 1500 آدمی آ گئے، تو پتہ لگا کہ اس کی بیچارے کی بے عزتی ہوگی۔ اگر اس کی بے عزتی ہوگی تو بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ ایمان والے کی بے عزتی کرنا ہے، کسی کی بھی بے عزتی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ۔ اگر ہماری دعوت ایک ہی آدمی کی ہے تو ایک ہی آدمی ہے، کسی کو لے کے نہ جائیں۔ ہاں وہ بات الگ ہے، اب جیسے نیتا وہ کہتے ہیں، مطلب جو ہے جو پروگرام کر رہا ہے کہ بھئی آپ اپنے ساتھ جس کو بھی لا سکتے ہو لے کے آ سکتے ہیں، آپ کی سب کی دعوت ہے یار دوستوں کی، تو آپ پھر انہیں لے کے جا سکتے ہیں۔ تو بجائے مہربانی میری سبھی سے گزارش ہے کہ اگر ہم کسی کے دعوت میں جائیں، اگر ایک آدمی کی دعوت ہے، ایک ہی جنا دعوت میں، دوسرا نہ جائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے، اگر ہم ایک کی جگہ 2 آدمی لے جائیں، 3 آدمی لے جائیں، تو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے یہ، کیونکہ ہمارے بھائی کی بے عزتی ہوگی تو اللہ بہت ناراض ہوگا۔ اگر ہم نے بنا دعوت کسی کا کھانا کھایا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ، اللہ کے یہاں اس کی جو ہے بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ اس لیے سبھی سے گزارش اور میری اپیل ہے کہ بھئی جو ہے اگر ہماری ایک آدمی کی دعوت ہے تو ایک ہی آدمی کسی کے یہاں کھانا کھانے جائیں، 2 یا 3 آدمی نہ جائیں، اس چیز کا خاص طور سے دھیان رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے ماشاء اللہ، اپنے دسترخوان کو وسیع کر لو، اگر کوئی کمزور ہے تو اس کی مدد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ 1 کے 70 دن اللہ نے جو ہے گراف بڑھا دیا، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندے تو 11 مہینے کام کر، 1 مہینے جو ہے تو میرے لیے چھوڑ دے، اس کا جو ہے 11 مہینے تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب فرشتوں سے کروائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو آدمی رمضان رکھے گا، تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود دے گا۔ اللہ اکبر، جس کا اللہ بدلہ دے گا تو اس کی تو کوئی توڑ ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ سارے کام بن گئے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہر آدمی بخشش کر دیتا اللہ پاک، لیکن 4 آدمی ایسے ہیں جس میں سے اللہ بخشش نہیں کرتا، جن کی 4 آدمیوں کی بخشش نہیں کرتا اللہ۔ 4 آدمی کون ہیں؟ جو لگاتار شرابی، اس کی بخشش نہیں کرتا اللہ۔ دوسرا جو ماں باپوں کی بے عزتی کرتا اللہ، اس کی بخشش نہیں کرتا۔ تیسرا جو رشتہ داریوں کو ختم کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں کرے گا اللہ۔ اور جو دل میں کینہ رکھے گا، کیا بتایا میں نے آپ کو؟ ایک تو شرابی، جو شراب پیتا ہے، اللہ اس کی اس مہینے میں بخشش نہیں کرے گا۔ جو ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہے اس کی بخشش نہیں کرے گا، رشتے کو توڑنے والا۔ اور کینہ، جو دل میں کینہ رکھتا ہے، تو میری اور باقی اللہ سب کی بخشش کرے۔ میری سبھی سے گزارش ہے کہ ہم جو شراب بالکل بھی نہ پئیں، اور اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، اور رشتہ داری کو بنانے کا کام کریں، توڑ کر نہ کریں۔ دل میں کوئی کہ نہیں، اگر ہم نے کسی کے اپنے دل میں کوئی رکھا، اللہ سے معاف کریں، اس سے جا کے غلطی مان لیں اور گلے ملیں، کیونکہ بہت اگلے سال پتہ نہیں ہم رہیں نہ رہیں، ہم جو ہے
इस चीज़ का खास तौर ध्यान रखें। और मैं सभी से गुजारिश और अपील है कि आप जो है दवाई नहीं छोड़नी हमें। जिस तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें फुल हैं, तो हमें ये नियत कर लें कि हम इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा रहेंगे अपनी मस्जिदों को आबाद करें। जब हम मस्जिदों को आबाद करते हैं तो मस्जिद जो है दुआ देती है। अगर हम मस्जिद को वीरान करेंगे, मस्जिद नमाज़ नहीं पढ़ें, तो मस्जिद बद्दुआ देगी। जैसा आज आप देख रहे हैं, अपना माल रखो मत चोरों गालिबों को। अगर आज हम ईमान वाला अपनी मस्जिदों को आबाद करता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमारी मस्जिदों पे जो है मतलब कोई कब्जा कर लेता है, कुछ करता। तो अपना माल रखो, चोरों को गालिबों को कोई फ़ायदा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी जान माल की खुद हिफाजत करनी है। हमें अपनी जान माल की खुद हिफाजत करनी है। अपनी जान की, माल की, अपनी मस्जिदों की हमें खुद हिफाजत करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है। और रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, और मैं सभी से गुजारिश है ख़ास तौर से इस महीने में फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह उनके मकानों को बनवा दे। और ज़ालिम जो इज़राइल फ़िलिस्तीन के मुसलमान साथ जो जुल्म कर रहा है आतंकवादी, इसके जुल्मों को ख़त्म अल्लाह ने फ़िलिस्तीन को जितवा दिया, लेकिन अल्लाह ताला एक दिन काम में फ़िलिस्तीन को ही करेगा अल्लाह पाक। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि रमज़ान के महीने में आप 5 वक्त की नमाज़ जमात साथ पढ़ें, और अपने भाइयों के लिए जो फ़िलिस्तीन के मुसलमान के लिए ख़ास तौर से दुआ करें, और पूरी दुनिया के लिए दुआ करें। इसमें हमें ये नहीं देखना, पूरी दुनिया के लिए, सब के लिए हमें दुआ करनी है, जैसे मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए, सिख के, सब के लिए। क्योंकि सब जो हैं अल्लाह के बंदे हैं, सब जो है उम्मती अल्लाह के नबी के उम्मती हैं। हमें सब के लिए दुआ करने, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं करना, किसी के साथ कुछ गलत काम नहीं करना। अल्लाह के नबी की हदीस है, अगर तुम्हारे पड़ोस में, क्योंकि इस्लाम को जो दुश्मन है सबसे बड़ा यहूदी है, इस्लाम को जो सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी हैं। अल्लाह कह रहा, अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका है। अल्लाह के नबी ने बताया, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई यहूदी भूखा है और तुम खाना खाओ, तुम्हारे लिए खाना हराम है, तुम्हारे लिए खाना हराम है। अगर पड़ोसी यहूदी भी है, जब कोई इस्लाम का दुश्मन है, हम उसे खाना दें, उसकी खिदमत करें। तो ईमान वाले जो है, इस्लाम जो मज़हब है माशाअल्लाह, इस्लाम भूखे को खिलाने का नाम इस्लाम है, प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, बीमार को दवाई दिलाने का नाम इस्लाम है। क्योंकि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने 100 के 100% सबको माफ़ करा, 100 के 100% सबको माफ़ करा। और हम उस नबी के मानने वाले हैं। ना जुल्म करना, ना जुल्म सहना। जुल्म करना भी गुनाह है और जुल्म सहना भी गुनाह है। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि हम अपनी जान माल की खुद हिफाजत करें, और मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाएँ। जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें सारी पूरी दुनिया के अंदर मस्जिद माशाअल्लाह नवाजियों से फुल हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ने शैतान को कैद कर दिया। तो शैतान इब्लीस को अल्लाह ने कैद कर रखा है, लेकिन उसके प्यादे घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं उसके। तो मेरी सभी से गुजारिश और अपील है। और एक मेरी गुजारिश ये है कि जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारी बेटियां हैं, छोटी हैं, आज हम उन बच्चों को मोबाइल देते हैं, मोबाइल ना दें। क्योंकि मोबाइल से जो है बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है। मोबाइल से बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा। शादी से पहले अपनी बेटियों को बिल्कुल मोबाइल नहीं देना। हमें इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी बेटियों को शादी से पहले मोबाइल ना दें। क्योंकि मोबाइल देने से क्या हो रहा है कि लड़कियां जो हैं गलत इसमें पढ़ रही हैं, अल्लाह माफ़ करे। ये मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं है। शादी के बाद उसका शौहर दे कोई तो पता अलग है, लेकिन इस चीज़ का खास तौर ध्यान रखें सभी बाप अपनी बच्चियों को शादी से पहले कोई मोबाइल ना दें। और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की जान माल और पूरे दुनिया के इंसान के लिए दुआ करें, अल्लाह आपस में भाईचारा बना रहे, और मतलब जो है प्यार मोहब्बत से रहें। और अल्लाह से दुआ ये करें, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है कि अल हिंद फ्री हॉस्पिटल हम दादी के अंदर बना रहे हैं, अल्लाह ताला जल्द से जल्द अल हिंद फ्री हॉस्पिटल बनवाएं, जिसमें सभी मज़हब के लोगों का फ्री इलाज हो। जो बेचारे, वैसे तो मतलब गवर्नमेंट ने बहुत हॉस्पिटल बना रखे हैं, लेकिन दूर है, लेकिन हमारा अपना हॉस्पिटल बन जाएगा अपनी आखिरत के लिए। हम जो कर रहे हैं इसमें अपना अपना पैसा लगाएंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला के रास्ते में जो रमज़ान के महीने में खर्च करेगा 71 देगा अल्लाह पाक। इसलिए अपने दस्तरखानों को वसी कर लें, आप अपने दस्तरखानों को वसी कर लें और खूब खर्च करें। और जब आप रोज़ अफ्तारें तो अकेले ना अफ्तारें, अपने साथ अपने भाइयों के साथ रोज़ अफ्तारें। और एक चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें कि जब हम अफ्तारी लेकर आएँ तो इसे अफ्तारी लेकर मतलब मोबाइल पे उस पर शेयर ना करें कि जब हम खाना खा रहे हैं, अफ्तारी करने। पता नहीं बहुत से भाई हमारे बेचारे ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो देखेंगे तो उनके दिल को ठेस पहुँचेगी। ये बहुत बजाय अगर उसने बद्दुआ दी तो बहुत काम खराब। जब हमारी तो एक ये जिम्मेदारी है कि जो हमारा पड़ोसी कोई भूखा ना सोए, हमें अपने भाइयों की मदद करनी है। तो मेरी सभी से ये हाथ जोड़ के गुजारिश और अपील है कि भाई अफ्तारी खाना खाते हुए टाइम
कोई भी आप ये इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे किसी पे भी इफ्तार करते हुए उसकी वीडियो ना डालें। पता नहीं बहुत से भाई हमारे बेचारे ऐसे हैं जो पानी से रोज़ इफ्तारते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि हमारे नबी ने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी पेट भर के नहीं खाया। तो हम उस नबी के मानने वाले हैं। हमें तो अल्लाह के बंदों की मदद करनी है, अपने भाइयों की मदद करनी है। कोई भी वीडियो रोज़ इफ्तार की खाने की ना डालें और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला अलिंद फिरोज़ पे जैसे बनवाए। और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से दुआ करें अल्लाह ताला उनके पैसे दूर करे। अल्लाह पाक इज़राइल को नाकामयाब कर दे, एक दिन अल्लाह उन्हें कामयाब करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।